basi wengine mkiradhi nyinyi opposition sana ngamlishangazao na mfanye hata muishidiane. Yaani mnungu kawa na ambitions zake. Hiyo haki. Ndani wengi wa ushinda muongoze. Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa hizi nyakati za Haiba FM, assalamu alaikum. Sikusudia leo rifikirie mbaviri hadisi nitekeleze fikira uhusu dualo kinyume nezi wanzoezi ilawe. Jamani hainansi walona haki ya ujifikiria uo madhamana yale una maudu. Wale una maudu. Walo kinyume opposition yenu ngona gamana ku. Mahadani dhamana harma au zero wa hensi rloniyo wa ushinda wa tsanganyihe. Eni mndu ya rensi ulawakaya mimi jao sha haina mndu yaonese udhamana na uongozi hautaha wa Parise omsinji wa watsanganya ilize tabu zilawe. Hilo kama hadani. Sababu hindi ngasi mbidili juu abu zambu tsindami wa zambu doenyezi watiando pirizo wamba ukangwa njua tuwalo hamvu riona otena ukazila haki zaona damunga sankili wao bali ekando asuli harma daraja jama diyo aweza handani walo kinyume do tsanganyiha ili wastehilwa kwa tina zombo shangone akili hao ngona walo dingoni mwao halafu wastehilwa warelwa nanu walobo nze wadwamba ukaya wadambiezi utikaya ntifanye masahara na mwasuli haruma mahadisi majadiliano na kemda dongaleza ntuzino plasi juzi jana nungo numivurano minji nungo unanyile wafanya jamaa wala wawanao nae katina ndongo zahe nduka tsuona hususan zifikira zitekelezi wao emaraia sisi arjoka na toma hiyo muhimu ngabo ni suala izoko elimu ambao kangilo muhimu la ustehi sharia haustehi la miadi iko rengwa haya shaehe ebani kezi ijamaudu tunambia kwa zibarindi anumru jofaho itanani hai mitulomo mbiani ukaya haramaze tabura parisa umahashivu na majana shenda na mengumina na shenda umahashivu na majana shenda na mbengo shenda lokaya bakara isi hapo amedabdala shawondo ahonti pia kabati mla paramba kaimndo ingu jokakufa yabo ikahafunga jokufanya medabdala hafu njom sajaja Manole madhomano nsipia wakaona zijana zetamu ze mtara ze sidametse adi shairi wa nsipia kabati mda kusubuti amba ukaya banu wewe mwanadamu Mwenyezi Mungu ushinda hamrange eya mungarifanya wakana parti shaka jaju paroji kansia jifikiria emana ula wiratharlo no hindi halafu za jirindi wamedabdala ya ulawa eni mnu afikiria izoko eli Rais Johari hakaya de rais wa he Cour constitutionnelle shemana ndo amlenga chamaste he Cour constitutionnelle donc haini mnu hatokamwona ukaya wowi wakati la kati na mvunga mjusana mjushinda mimi nikodingoni mwahe wowi sijamade mabani hangu
ngujunstehi maana katina wando haunga mnundu hazaku ani kabajaka alternative hapo ndo kansi hapo hautsaha kadhalika ndo kabla harma dictature ya alternative inu ndio muhimu abasi alternative tido hamba ukaya constitution banu zensi za rithi ya Faransa zukazi la watabu harma constitution amona Faransa tapaka da basa tido mwamiani amba ukanga 5e constitution abo wafanya révolution alafu waja na miel 2e république 3e république na ntiza saya zukazi nomsajajawo itabu ya basa dujua ukaya eze reforme mabadiliho ya umakinisha raia harmu udziru wa maisha hindi enga uhindiniza unika au shababi tamaa enamna hindini ondo wafanya au kaya ezisi wazitsambalie hiyo rekara isiazali halawa jamade namna ujimlifu wa opposition watahao maulu reka 24 reka badabu zuzu ntipi ya zubula wana tena na ula mpango na zemvuza ya opposition sindizo nungozo hatwari emana wajau opposition civile inu eka kwa jajipanga iyo nizulungu usababisha tena kudeta za jeshi na abo mnuo na majeshi jana wakamzima liafanya kudeta ya wasulisha wandu wahanu hamaste hina maendeleo wawashashi wanginiha wawashashi bayi lazima huko zae opposition kama balongo mana abutsula bakana rimtowe ranzi aneno gotilo toa azalika jazalo hashengo ndongo duhindi sensi bayi ngariko sao fikira za he opposition uliho de mihima ilio jamani ukonga ziko sao harmezi lewinu walawa harmali gazeti la gazeti bwana Fatihu wa al-Mashawiri wa Rais Azali yedi mwana Azali sha de al-Mashawiri yae mnaijana ya soma ya kamarekani ya fanya hazarma prive sheka mnaangalia munguso na mnyanya kabati na hiyo delu hatwari yode akautungale yoni fikirio kwa opposition okay ebanu ze deba majadiliano husu maendeleo hindi umrejana ya soma tena mna mkafreti minje paramona akansindo sheka mdondo angalia nguchurongo jamado wakati wa sisi wabahe mnyanya ngenga makaulo ya kimoderne au shamduka tsonoka ewe ngurambio hindi ewana sijana wanu wajuhanza wabadili hindi ni muhimu hiyo anuwa kusababisha tena wala walu harmezi wakurubie mihima deke opposition wajitamkao harme mihima engebanu leo haina mndu wa opposition zarengeze hatujua kwa mjini hao enga wanu wangavi do wakazi wa mjini ewana zioni wangavi ho mjini duendo likoli ewana wangavi do kuenda harama ila l'hôpital ya karibu hawe centre medical ya karibu ewangavi do kaula wa haina usiku wende moroni onde watahe unono iho
aburi chojulushinda re endelea usoni ukaya wala waongozi wa maudu ngofikiriao namna ya hondelensi namna hindine hususan wandu wajoka ufanya ukaya serikali na hazo serikali wakane ula ujizi wa utekeleza zile hazi za hawa hansi wazifanye izo sonsi penda joka mushi izo kulinga nzondo ke hazini shangari juao nchi pia na nyinyi mashababi ngamjuao ukaya wenji wa hanyulo na hamlo na hazi ngabwalo na diplomu za kweli wenji walio za ushi shakabati msomo wa hazi ila service public enamnaji wajoka uka efficacité Wanga mjubu wana jamaa mzemshanga ma azulu ingura mbio Lukaya ngasimu chatu Owando mara iya ngwalilawe manazi bengi zohali Ameni ukanga wando uko wafungu wao hachai na mkatadipe basi hao ubu labda mnabati wa sardini wanyisiwa zipande za mzazi na mbabano wana hapa ngraba rijuanza rishie watsoka gazeti hao ndongo ya opposition haina wakati tukaya waje warongowe harma haiba hau zila radio nku nezesiti nku warongo hashe Jibrilu Facebook FM kadha shauri fumbaza na muzino namna hindi nizo kwa badilia mfano warenge funvu leo le machancho michina ne achache tsameloka e machancho hisa emana kabati abo wandu wajuka uja walindi hata mwezi wa juin kati leondo nondo waje machancho ya saya ya hena mnambili hata wajuka uja saya eze fikira za opposition mazana goizoni hizo yanude masuala bako nganzoni opposition mdu yamba ala masuala ya hauna usiku ya maisha namna hindini ndongo hindini zijoko kufanyishia hata wandoshindo wenjeze misahara mfano Tiolo harma yo interview ya tilwa wauzisiwa teleturisme sha daila mgazija dongo hamba hakizungu tu cueilles un petit et puis tu poses un grand tu peux tita kazako basi wengine mkiradhi Ninyi opposition sanani ngamlishanga zao na mfanye hata mwishiliane yani mnungu joka na ambitions zake yu haki ndani wengi wa ushinda muongoze shana mndronese ukanganye no huba ya ufanya kensi ichinji harmen kodo wanu mavomana wafanya wazeno ngozi hatari waswili harmen kodo iyo nichoje kaushinzi wanyijubu ikamshindi mwende hata mtsanganyiha nganyi wastahilo na niurelwa rawe yule nezi majirani waona ukaya zinkasiza masihara na wake mahadisi na wake mabadiliho hawa nwalone nezi wajifikiria namna uka na resteho wala bazinti nunguza masihara aina rujoka ufanya shabanu rigabili wandu shatimze mshangamane wajuhu basi
Abonge enamna sisi haonamna ndongo jirongole abantu kiraiya mikore mezi linamna lazimu nabyo kaya sijao bari wone namna zikirta sizila wa wona lisuvurana abondo gojutsinzi hatama bahina mlinike toma ba opposition bangasi wahara rilemewa ataba maulutsen nazinsizo pia zi wabimisao wakati et directeur de cabinet chargé de la défense Yambo Kaya, un ancien militaire torturé qui a eu sa tête fracassée, enterré comme un rat, couvert de sacs en plastique de tissu, dans un pays musulman, et qui le dit plus de 12 heures après que cet homme-là a eu un malaise cardiaque, sans pouvoir dire s'il est vivant ou pas. Ce gars-là a enterré l'État comorien. Il a enterré toute crédibilité de tous les responsables comoriens. Pire, il a détruit toute foi envers les responsables. Mais nous devons refuser d'être comme eux, des animaux assoiffés de pouvoir. Notre force, c'est de combattre à tout prix pour que nous soyons humains. Y a-t-il une justice? Non. Mais il faudra pourtant qu'il y ait un sursaut pour qu'il y ait une enquête, pour que nous sachions ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu de sanctions contre l'abus de pouvoir, ni même des crimes au sein des forces armées. Il y en a eu. Il y a des expéditions punitives, pour rien, ce n'est même pas pour des questions politiques. Et voilà ce qui peut arriver.